आज आमर निष्पत्ति करागला एटी प्रति बजार 20 बजार समस्त सभापति संपादक एवं आमर कर्मकर्ता एवं भसाणी कमिटर अध्यक्ष एवं पूर्वतन नगरपाल संग्राम केशरी राउतराय से उपस्थित थे। आज समस्त निष्पत्ति अनुजाई निष्पत्ति करागला पुलिस प्रशासन सम्मान को रक्षा करी जटणी सहर रे डीजे बाजिबो नाही नंबर 1। द्वितीय पौरपाल केमिति आमको सेवा दब 2 बेला ओलेब एवं ब्लीचिंग पकेब। तृतीय आमर जोटा कि विद्युत कटिब नाही न कटियापी आम मान्यवर विधायक पाखे अनुरोध करूँ उच्च पदस्थ अधिकारी को से निर्देश देवे। एवं चतुर्थ आमर भसाणी परदिन संपूर्ण जटणी बंद रहिबो एवं अस्थायी पोखरी करने विसर्जन आमे म्युनिसिपालिटी की तांको पाखु जाइकी निवेदन करूँ। गला थर 3टी होता एथर 5टी करने आमे तांको अनुरोध करूँ। अनुदान से काली मते कहते देखाई गोटे जगार कहले म्युनिसिपालिटी की तुम 20 बजार 50,000 हिसाब से 10 लाख टंका होची मु 15 लाख टंका मोर निजस्व अनुदान पांठी म्युनिसिपालिटी की मु दे दउची। आपण माने को बजार रे केते टंका खर्च हबो सभापति संपादक ताको विचार करके म्युनिसिपालिटी की लिखित भाव देले ताको युद्धकालीन भितर आमे गणेश पूजा पूर्वरु ताको सारिबु ना। देखंतु सेही कथा तो मु एठी आलोचना करूतली किंतु आगामी दिन रे आउ किछि नाही आग माटी आग व्यवसाय आमर जो संगठन ताकू बंचेया पई आमे ए गणेश पूजा पर आम 588 दुकान जो हक ताकू पाइबा पे आमे संग्राम करूँ। सेतरे कहार मन दुख हऊ न हऊ सेतरे व्यवसाय संघ केबे भ्रुक्षेप करबनी। आगामी गणेश पूजा पर ताकू जोरदार लड़ाई करिवो जेमती 2018 पूर्व लड़ाई करतला सेमती लड़ाई करिवो। एवं आमर पूर्वतन चेयरमैन मध्य से कहचंती आमे आपण मानक सांगे रहिजु ये 588 दुकान केमिति पाइबे मु आपनक सांगे अछि। नहीं आमर बजार कमिटर सभापति संपादक माने समस्त महासंघर सभापति की जो असुविधा गुड़िक होमर पूजा टाइम रे से आज प्रस्तुति बैठक आलोचना करागला आमे ताकू रिसीविंग जनइबू कहीं सिंगल विंडो हवा दरकार जटणी थाना रे एठी व्यवसायी माने प्रथमे से निजर परमिशन पाई 12 दुआर को बुलिया को पड़ुची तेणु सेमिति हवा दरकार ना गोटे थाना रे हो तो आराम रे जाऊ। म्युनिसिपालिटी जो अस्थायी पोखरी करुच्ची जटनी रे मेढ़ संख्या को देखिकी गला थरक 3टा था सभापति एथरक कहते 5टा करने जहाँ म्युनिसिपालिटी तक करवा दरकार। म्युनिसिपालिटी बहुत दायित्व रही लाइट लगौ माने ठीक रे लगौ ना से जो आमर विसर्जन घाट पर्यंत ताकू सुचारू रूपे केमती करेंगे एवं आमर सब बजार कमिटी की टिके अनुरोध करा जो माने मेन रोड रे जार सब गेट रही से माने केमती टिके लाइटिंग रखिए। आउ बाकी जो समस्या रही व्यवसायी महासंघ पाखे समस्ते निजर इच्छा प्रकाश करिसेंती कहीं बहु असुविधार सम्मुखीन होती। तेणु नेक्स्ट ये जो आमर सरीज भसाणी कार्यक्रम तापर सभापति भी डाकिकी टोटाल आमर जटनी बजार एथरक कमिटी सबू केमती स्ट्रंग रहिबो केमती निज बजार को निजे केमती सरस सुंदर करेंगे से बाबद चेष्टा करा। आ विधायक जो पांठी देइछंती किंतु से तो वर्तमान सुधा एना किसी हो पार नहीं आमे किंतु योजना करूँ विधायक को पछरे आमे डाकिकी बसैबू। जटनी रे बहु गणेश पेंडाल आमर नाही बजार रे भांगी जाइए ये जो सी तरफ एमएलए देवे बोली कहते आमे किंतु जो जिनिस जटनी शहर को दरकार व्यवसायी संघ को आमे तांकटू रिक्वेस्ट करके आनी सी जो जगह टी आमे जगह बाहर लोक दखल करते ताकू आमे हाथ को नेलु नेला परे आमे कोटिए टंका बांधीचु सरकार पाखे तहसिल बांधी जिलापाल बांधीचु से जगह से आमको 3 कोटी 20 लाख टंका बांधा कहते। तेणु जेहेतु म्युनिसिपालिटी अर्थ समस्या रही 42-43 लाख टंका मु चेयरमैन पीरियड जो सरीला चेयरमैन पीरियड मुझे ओन फंड पैसाटा को गोटे जमा करके रखुली बेकार खर्च न लगे से जगहटा किणापी से पैसाटा को जो रहा एक्जिक्यूटिव अफिसर काउंसिल भांगला से बर्बाद करदेला। आज पर्यंत से बाबद से कौन टेकअप नहीं ना व्यवसायी महासंघ सभापति बर्तमान कही सारे माने आगामी दिन पूरा रेडी केमती व्यवसायी थईतान हम जटनी सहर उन्नति हम
ତେଣୁ ସେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ବେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଆମେ କେବଳ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ-19 ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କୋଉଠି କରିବେ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଯୋଉ ପୁଲିସ ମାନେ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି କଲେ, ଯୋଉଠି ଖୋଲା ଜାଗା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବସେଇଥିଲୁ। ସେ ସେମିତି ବସିକି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଫାଇନାଲ ହେଇନି ଜାଗାର କିଛି। ଆଉ କ'ଣ, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇ ସାରିଛୁ, ଆଉ 2,20,00,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ସେତେବେଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି କନସେସନ କରାଯାଉ, କଲେ ହେଲା ଆମେ ବାନ୍ଧିବୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ତ ବୁଝାମଣା ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେ ବାବଦରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି। ଆଉ ଭସାଣି ଯେମିତି ମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷ ପରି ହଉଥିଲା ଇଏ ହବ। ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ, ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଗଲା ଯେ ଆମର ପୂର୍ବପରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବପରି ଯାଇଛି ସେ ଇଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହବ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ବଜାର ରହିଛି, ଆମର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିବାଠୁ ବଜାର ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସବୁ ସେ ବିଷୟ ପଛରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଭସାଣି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସବୁ ବଜାର କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ, ନା ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେଢ଼ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବଜାର କମିଟି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେଢ଼ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକରେ ତାର ଟିକେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି, ସେ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକିରି ଯେହେତୁ ବଜାରର ଯେଉଁ କମିଟି ରହିଲା ସେ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସିପ୍ଲିନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସିକିରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକ ସେ ଭିତରେ ନ ପଶିବାଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ସଭାପତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ପୁଲିସ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ମେଢ଼ତକ ଥିଲା ସେଇମାନେ ରହିବେ, ଆଉ କେତେଟା ଯଦି ବଜାର ଯେଉଁ ନୂଆ ବଜାର ହେଇଛି ସେମାନେ ଆସିବେ। ଆଗରୁ କ୍ଲବ କେତେଟା କ୍ଲବ 2-3ଟା କ୍ଲବ ଆସୁଥିଲା ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କର କାମ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡିଜେ ନେଇ ଆଇଲେ ଭାଣ୍ଡାମି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭିତରେ ଆସିକିରି ପଶିଲେ, ସେଇଟା କରିବାକୁ ଦିଆଯିବନି। କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ।